Sir, may gabi sir, libre sakay. Free rides. Lagi? Di lang ka? Ha? Asa mo kabiyahe? Ikaw, asa ka uli? Daw yung Nay, hatod ka, libre ra. Mo din ni, mo ni ako Facebook oh. Para makatuo ka ba? Na. hello di kaya. Masiguro nimo ba? Kana, mana? Iya. Dali. Tudloy ra ko asa dapitas Mandawi ha. Sa Labugon? Tudloy lang ko. Yeah. Palihog lang ko black sir ha. Ari ka sakay. Madungog ra ko nimo. Ya okay na? Tara. A few moments later. Anya unsa man left ta right ta. Kana kan tindahan. Asa? Ano lang? Dire ra. Atsa ha. Okay. Ya karon shower cup sir, palihog lang kog labay. Sige sir. Fisbam ta. Oh, salamat kis tanan. Oh. Tanan.